اليوم أنا جيت في رونو en région parisienne وبغيت نوريكم لي رونو جداد اللي عندهم réincarnation ديال لا R5 ولا R4 كتبان لي أنا بعدا واعرة. En termes de design, ils ont su mettre les détails qu'il faut de l'ancienne en proposant quelque chose de nouveau. En électrique, il y a هادو كيشعلوا بالليل مربعين le logo Renault جديد. ما عرفتش واش هاد رولان غاروس édition spéciale. هنا داخل رولان غاروس باريس وقيلا édition limitée وقيلا. هنايا داروا des matériaux recyclés parce qu'il paraît y a des matériaux recyclés dans la R5. هاد le cockpit digital بحال ديال la classe A inspiré de la. On voit que c'est inspiré de la classe A. كلشي نقل Mercedes. Et là, l'arrière, des petites places avec un relief fort. Ben le relief là. Un peu comme la XM mais chez Renault. Les sièges mi-cuir, mi-tissu. La contreporte en plastique. Et l'arrière R5. Le coffre. Pas très grand mais c'est parce que c'est une électrique. Voilà. قولي كي جاتكم هادي. دابا نوريكم لا R4. هاي دايرين ليها هاد لافيشاج R4 3 en toile. Il y a des versions فين كاين لو توب تو باش تحلو تولي كابريولي. قدام انا بعدا كنفضل لا R5 صراحه. لا R5 لا R4 شويه انا هي زوينه ولكن ماشي بحال لا R5. ما فاندير هكا كتشبه بزاف لا سانديرو. لي كونتربورت داروا فيهم الخدمه احسن من لا R5 بعدا. كاين ليسبيس دو كوير توب هنا لي سياج زعما دايرين توب بحال شي تجين هنايا. شارجور اندكسيون لي ليد داروهم هنا سي بيان. cockpit digital pas d'affichage tête haute. Le volant multifonction زوين. Un beau volant chez Renault. Renault ils ont fait un glow up صراحة. En termes de design, en termes de qualité je pense pas. Enfin je sais pas mais en termes de design en tout cas كاين فرق باين. À l'arrière ça a l'air plus spacieux que sur la R5. Deux chargeurs USB-C. Contreporte هكا plastique فيه توب كامل هنايا par rapport à la R5 اللي ما فيها والو. وهنا كاينه R4 قديمه avec هنايا la facture originale. R4 verte intérieur marron. Voilà. كاين le reste de la gamme Arcana, l'Austral, la Rafale. موديل جديد هذا هو الكبير وقيلا عند رونو بريسك الكبير هو لو اود كام بعدا عند رونو. Arcana الانتيريور شوفوا كي داير هاد الحاجه ما عرفتش ديالاش انا كنكتشف معكم هاد لو موديل بعدا. فينيسيون البين توا بانوراميك زوين صافا. Finition alpine, siège électrique, roue directrice, arrière, l'ordre est spacieux, le pont de transmission
il est presque inexistant, ça c'est un avantage. C'est vraiment spacieux à l'arrière. Voilà. Voilà comme le Renault Espace, tout nouveau Espace. Hybride. Oh, l'intérieur de l'eau. Ma biche. En blanc, ça change. Haut-parleur Harman Kardon. Oh, زوين هنا دارو الكوير ولا سيميني كوير ما عرفتش. Perforé هنا غيكونوا les sièges ventilés du coup. C'est un 7 places normalement. Puisque c'est perforé, je pense que c'est ventilé ou chauffant ou les deux. Toit panoramique, contrôlable en opacité. وهنا كاينه لا سامبيوز هادي ما عندناش في المغرب يقدروا يجيبوها ما عرفتش لانتيريور باش تاخدوا فكره toit panoramique réglable en opacité encore une fois. On met les écrans. Et le capture pour finir هذا معروف قديم بدلوا لي على القدام. Ça reste du Renault hein, mais ça va. Ils sont obligés de rafraîchir leur design et leur gamme, sinon ils vont se faire manger par la concurrence. Mais ils ont bien fait. La Clio هذه بلا ما ندوي عليها كاع. Voilà. قولوا لي كي جاكم في لي كومونتير واش يستحقوا الأثمنة ديالهم. Alors la capture à 36 700, la symbiose à 42 000, l'espace à 53 600, la Rafale à 56 000 euros, l'Arcana à 41 150 euros et l'Austral à 52 400 euros. ولات رونو كتوصل 50 مليون. ولات رونو كتوصل حتى ل 55 مليون. قولوا لي كي جاكم. ها هما لي مينياتور شي رونو الحوايج ديالهم. هاد لي زاكسيسوار كتحطهم وقيله في الطوموبيل. وهنا سي لي كولور. Toutes les couleurs Renault. Ici c'est les types de sellerie. Tout ce cuir. Ou livré chauffe des Mercedes. Les لقيت هنايا في فرنسا. Le concessionnaire. يدخل la description وغيلقى كلشي تما.